Hi guys, ako ay nilalagnat. Ito po yung mama ko. Mama Lola. Guys, yung aking mama po naglalaba. Magay guys ka. Ay, maglaba tayo. Lagan na bunon. Mahaba ah. Hi guys, kakain na po kami. Sudan po namin, sardinas. Yung mama ko po gumawa ng ulam. Hi guys. Ma. Hi guys ka. Ay, kain na po. Kain na po sa tanan. Ito po yung ulam namin. Sardinas. Yung mama ko po gumawa magluto nito. Tama na. Sabi si may apoy masunan din. Ayan na talaga. Patay mo. Ilan na kami na? 1 minute. Ha? 1 minute.